بون بتاريخ تفلطوا زخنا خينو تاريخ إثيوبيا طرح انتي كنا أو أفريقيا أو انتي تدرته وعالم عبي نتوى مغيرا زمسا في السامي بزح شع نهناس لزخنا كندت عين الزاربلون زخنا خينو زي الشيء كويلان يخدم تاريخ نمذكر تبعلون نمخبار طرح أيقونان كاو خنوصلو من نخل تمهرتون وسيدنا بفلاي مستحزن هنا يو اوان كل زفلتو اوان مواصو ناون كمت زغلصو زنبر عنتو كابناي بزحات هاجرات تمكرو مواصو تقل شخا زياده نعنا زخون مواصو جن افت تاريخنا ون سلازلو نعو اباراوير كامرايو صبغيو سلازي مستحزي اب تግራዋይነትን ትግራይ ባዕላን በጽሑ ዝንሄ ጸገም ተታሒዙ ንሕዚ ትምህርትነቱን ታዩ ዝበል ንምራይ ከም ትኹል ሻዕ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ሙዕቡል ማሕበረሰብ ዝበሃል 10 ሚእታዊ ኣብ ሕሉፍ ይዝነብር 30 ሚእታዊ ኣብ ህልዊ 60 ሚእታዊ ግን ምእንተ ዝሐሸ መጻይ ታ 10 ሚእታዊ ካብ ሕሉፍ ትምዘዝውን ምእንተ ዝሐሸሎምን ዝሐሸ መጻእ እንተባሂላ በትመንጽር ንሱ ኣብ ታሪኽ ንምንባር ኣይኮነን ካብቱ ታሪኽ ተማሂርካ ግን ክድገሙ ዘይግብኦምን ከይድገሙ ጌርካ ክደጋገሙ ዘለዎም ጽቡቃት ነገራት እውን ዝያዳ ክደጋገሙ ጌርካ ምእንተ ዝሐሸሎምን ዝሐሸ ጽባሕን እዩ ዝኸውን መፈንብሩህ ብዛዕባ በርሊን ኮንፈረንስ የቕርብ ነይሩ ቅድሚኡ ግን تزعبه في السامة نزخم زيتات زبالة لورد ماكولاري زبال ب 1835 بعصر شمون تعيسران شو عتم بعنا من الباش مزيئو نابز خبابي زوالو صحف الله بزحني أفريقيا عدوون كيدو شو حقرات بعلس لزينا برا I have traveled across the lengths and breadths of Africa and I have not seen one person who is a beggar who is a thief نابله يزغصل تا تغرينيا سلازلهنا املا افريقيا تغعيزه بتعم قداس سلازونه مسزي تغعيزري اي اب غعزي زستبهل كو نجر انت هلوا ولا حدا لماني وي غحيلا وي كزي مرأي اي كم استعذبكو انت دا خوينو او افريقيا زل حيل سب زلو كبرن نياتن كمو بقعتن حبون بوسان ملكعو حقيقو غوزينا كم زينا برن دحر زي غيرنايو بقليل خنقواصاصرو اينخلن سلازي نتلنا يلوم زحبنلو مبقولاوي باهلاوي ጥንታው መንፈሳውን ክብርታት كم زينا بر غيرنا ካወለደና ተመሐላለፈ ዝመጻ ስርዓት ትምህርትን ባህልን ብናይ በዓልትና خصع ዘይተካናዮ ሕዝውን ክእዘዙናን ዝበልናዮም ክገብሩ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ስለዝኾነውን አፍሪካውያን ካብ ደገ ዝመጽ ሁሉ ኮላይ እንግሊዝኛ ሓዊሱ ጽቡቕ ኢሎም ከሓሱ ብምግባርን ናይ በዓልቶም ናይ ምትእምማን መንፈሶምን ባህሎምን ሸርሺርና እቲ ናይ ባዕባት ኮንልና እዮም ኣብ ቁጽጽርና ንምእታውን ኣየጽግመልናን ይብል لورد ماكولاري قدم 191 عامت كمز باك تو اوفيس ريبورت نبلو ناب زخنا فيلد خيدكا تقربو ريبورت ناب ناي انجليز بارلاما اقريبو بجت تمديبلو دحار تسرحتي جميرو مالتي سب بزح شع ما ادنا وحفت تفطرو غزع يو زدهب جن زيام اتقندي منقلنا يزي تمننت ايو كساح زقصيلو زلون نسي ابزناي حزورار اندحرينا صنتتيو جينوسايديو حزب خم حزب تحلق تግራይ ውን ከም ምድሪ ታብ ግዛት ትብዙሕ ሻዕ ዘይን ዛረወሉ ግን ትግራዋይነት ዝበሃል መሕሰቢ ቶም ክብርታት ካብ ቀደም ክሳሕ ዘሎ ወረርቲ
ካብ ርሑቕ ይምጽኡ ካብ ቀረባ ታቕኒቶም ሓንቲ ዓይነት ምዃና ንምግላጽ እዙይ ትዝዓበየ ድሕር ባይታ እዩ ነቲ ዝገበርዎ ወራራት ለካቲት 23 1888 ትዝነበረ ግጥም ኣብ መንጎ ሰው ይለላዕሉ ክትሪኦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ጣልያንን ብትርጉም ክረአ ተሎ ግን ካብኡ ዝያዳ እዩ እቲ በኣና ወገን እውን ንኣፍሪቃ ሙሉእ ትርጉም ዝሃበ ኢሉ እውን ንኻልኦት ውፅዓት ህዝቢ ትበኣቶም እውን ንኣውሮፓውያን ጥሉል መልእኽቲ ዘሕለፈ እዩ ነይሩ ስለዚ ብርዝነቱ ስቂሉ ናይ ክልተ ሓይልታት ውግእ ኣይኮነን ናይ ክልተ ዓበይቲ መሕሰብታት ፖሊሲታት ዝነበሩ ዝተኻየደ እዩ ስለዚ መንፈስ ተዓዋታይነት ካብዚ ካብቲ ወራር ስዕረቶም ዘግህደ ኩናት ዓድዋ በኣቶም ወገን እውን ናብ ጥርጥር ዝኣተውሉ እቲ ናይ ኮሎናይዜሽን ናብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ዘስተውዓሉሉ ብኣፍሪቃ ወገን እውን ናይ ይከኣል እዩ መንፈስ ዝተታሕዘሉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት እውን እዚ ከም ሶፍትዌር ኮይኑ ኣብ ምምስራት ቀዳማይ ወያነ እውን እዚ ናይ ይከኣል እዩ መንፈስ ዓብይ ስንቂ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ብዙሕ ኣቢሉ እዩ ታይል ሓደ ጸሓፍ ነዚ Adwa was not just a military event it was a civilizational turning point after ናይ civilization na Europa ይኹን ናህና እውን ምክንያቱም civilization ንስልጣን ቀንዲ መልዕል እዩ መሕሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዓወት ኩናት ዓድዋ ርእዮተ ዓለማዊ መሰረት ባዕዳውያን ወረርቲ ዘናግዐ እዩ ስቂሉ ከም ውህብ ጌርካ ናብ ዝኾነ ጸሊም ከድካ ከም እንስሳት ገዝኦ ዘበል ዶሚናንት ዝነበረ ረኣያ ንዑ ዘናግዕ እዩ ዓወት ኩናት ዓድዋ ሰለስተ ቀንዲ ቁም ነገራት ኣግሂዱ ቶም ሌሰንስ ታሪክ በደንብ ንሱ ስለዝኸዶ መምህር ብሩህ ሓደ ሓድነትን ይከኣል እዩ መንፈስ ዘስነቀ እዩ ሓድነት ብኩሉ መዳይ ማሕበራዊ ልዕልና ዘለዎ ጸላኢ ክትስዕር ከም እትኽእል ማዓት መሳርሒ ዝሓዘ ማዓት ጋዕገልጠም ንሳቶም የድልዩን ማለት ኣይኮነን ግን ከዓ ሓድነት ተልይኳ ክትስዕሮ ከም ትኽእል ዘርአየ እዩ ካልኣይ ጉዳይ ሉዓላውነት ወይ እውን ምኽባር ሉዓላውነት ሓበራዊ መስዋዕትነት ከም ዝጠልብ ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ምክንያቱ ኩሉ ተሚሙ ኩሉ ትግራዋይ ዝተሳተፉ ኩሎም ሚዛኑ ብዝሓለወ ትርጉም ክንህቦ ኣለና ከምቲ ዘቢልዎ ፀንሐን ብዙሕ ዋናት ግን ሳልሳይ መሰር ሰውሳነ ህዝብታት እዩ ፖለቲካዊ ዕድልን መጻኢኻን ብቐንዱ ብውሽጥኻ ናህና ኩነታት ዝውስኖ ናይ በዓልና እዩ ብዝብል በቲ ዝነበሮም ልዑል ንቕሓት ዝኸድዎ እዩ ስለዚ ሕዚ ክንምልሶ ዘለና ሕቶ ብፍላይ ሉዓላውነትና ተደፊሩ ኣብ ህዝብና ሓራይ ወፀን ብዙሕ ሻዕ ማለት ንሓሙሽተ 6 ዓመታት ከም ድላዮም ዝገብርዎ ህዝበለና ኣብ ኢድ ወረርቲ ተመዛበልትን ስድዳትን እውን ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ እዋን ኮይንና ታው ዓወት ኩናት ዓድዋ እንታይ ንምሃር ዝብል ተሓደ ገዳሽ ነገር እዩ ኣብ መበል 113 ዓመት በዓል ኩናት ዓድዋ ሓደ መጽሓፍ ተዳልዩ ነይሩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ክስታይን ዝብል ዓድዋ ለአፍሪቃ በአምሓርኛ እዩ ተሓቲሙ ዝኾነ ኮይኑ ግን ታው ዝወሰድኩ ወይ ማለት ኣይኮነን ዓድዋ ንኣፍሪቃ ንዓለምን ዓብይ ትምህርቲ ዝሃበት እያ እቲ ሓደ ዱልዱል ሓድነት ብምህናፅ መንነትካ ክብርኻን ምኽባር ከም ዝከኣል ኣርያ እያ ካልኣይ እውን ተስፋ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ስንቂ ተስፋ እዩ ፀረ ባዕዳውያን ወረርቲ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ወረርቲ ዝነበረ ህዝቢ ክነቃቃሕ ተስፋ ክገብር ለካ ይከኣል እዩ ተስፋ ክፅሕትረሉ ክኢል እዩ እንደገና እውን ስነ ልቦናዊ ስንቂ ኮይኑ ከገልግል ክኢል እዩ ስለዚ ዓወት ኩናት ዓድዋ ወታደራዊ ዓወት ጥራሕ ኣይኮነን ምልክት ኣይግዛእን ባህላይነት ነጥበብ መቐይሮ ስልጣነ
سلطانن ጫፍ ስነ ልቦናው ብልሕን ዘርአ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ምሽጥር እንታይ እዩ ነይሩ ናብ ዘበለ እንድሕር ክንጎርጎር ክኢልና ብዙሓት ነገራት ምልዓል ይከኣል እዩ ትግራይ ባዕላ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ታወት ሒዝካ ሓደ ዓብይ ምሽጥር ዓወት ከም ዝኾነ ካልኦት ብምሉኦም ምትንታን ይከኣል እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ትቐንዲ ንሰንቆ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሲክሬት ናይቲ ዓወት ዝብል ድምር ኣቢልካ ክረአ ተሎ ብዙሓት ህዝብታት ተሳቲፎም ይኾኑ ወሳኒ ግደ ግን ናይ ተጋሩ ከም ዝነበረ ሓቂ እዩ ሓንቶ እውን እናገለጾ ነይሩ ተጋሩ ክንብል ተለና ከዓ ትግራዋይነት እዩ ቶም ክብርታት ማለት ሓቅን ምኽንያታውነትን ሒዞም እዮም ናፍቲ ግጥም ኣትዮም ከም ናይ ራእሲ ከም ናይ ባሻያው ዓለም እውን ምዕቃብ ምሽጥር ኣብ ውሽጢ ጸላእ ኾንካ መዓት ነገር እናስራሕኻ ማለት ንብሄራዊ ረብሓኻ ዝኸውን ምሽጥር ዓቂብካ ክትሕዞ ከም ዘለካ ጅግንነትን ሃርበኝነታዊ መንነትን እውን ኣብ ትግራይ ተሓደ ዓብይ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓለፈ ዝመፀን ሓደ ዓብይ ምሽጥር ዓወት እዋንን ከም ዝኾነ ጽንዓት ተጻዋርነት ተመላሳይነት ናብ ዝነበርካዮ መዓት መከራ ይሓልፍ ግን ግዜ ተወሰደልካ ፍትሕርት ዕንዝብሉ ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን እቲ ሓደ ዓብይ እንወስዶ ነገር እቲ ሓድነት ህዝብታት እዩ ናይ ተጋሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ሽዑ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ቴክኖሎጂ ኣይነበረን መሳርሒ ኣይነበረን ካልእ ኣይነበረን ተዓብይ ትቁልፍ ክበሃል ዝኽእል ትድልድል ሓድነቶም እዩ ስለዚ ሓድነት ኣብ ህልውናኻ ምርግጋዝ ሓድነት ምንታይ ዝበለ ገዳሲ እዩ ስኢሉ ሓድነት ተቃልዎ ኣይኮነን ኣብ ተነፀረ ዕላማ ኣብ ምርግጋዝ ሃለዋትካን ድሕንነትካን ሓድነት ኣብ ሉዓላውነት ሓድነት ኣብ መንነትካን ሓድነት ኣብ ክብርታትካ ኣብዚኣቶም ሓደ እንድሕር ኮንካ ታው ተረፍ ዘሎ ብዙሕ ዘይከጽግም ይኽእል እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ቅዋም ኣብ ካልእ ብዙሕ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ግን ተሓደ ምሽጥር ካብዚ ንምሃሮ ካብ ዓቕሚ ዝመስል ነገር ኣብ ሕማቕ ጥራሕ ማለት ኣይኮነ ኣብ ሕማቕ እዋን ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ኣብ ልምዓት እውን ኣብዚ 27 ዓመት ዘመስከርናዮ ንሱ ስለዚ ብዛዕባ ዓወት ኩናት ዓድዋ እንትንዝቲ ብዛዕባ ኣብስትራክት ዝኾነ ነገር ኣይኮናን ነውግዕ ዘለና ሪል ቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ኣብ ባሓጎታትና ዝነብሩሉ ዝነበሩን ዝተሳተፉሉን ኩሉ ትግራዋይ በብዓቕሙ ታሪክ ዝሰርሐሉን እዋን እዩ ስለዚ ኩናት ዓድዋ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝተኻየዱ ኩናታት ዓንቶ ይገልጾም ነይሩ ናይ ብዙሓት ኩናታት ተኻይዶም እዮም ናይ ዶግዓሊ ናይ ሰሓጢት ኣብቲ ናይ ዓድዋ እውን ሓደ ዕሪና ክነስተውህለሉ ዘለና ብፍላይ ሎሚ ብዙሕ ሻዕ ትግራይ ትስዕር እሞ እንተይተዓወተት ተርፈፍቲ መወዳእታ ትግራይ ትስዕር ማለት ትዝመፀ ጸላኢ ሒዝዎ ዝመፀ ዕላማ እንድሕር መኪትካዮ ክፍሽል ተጌርካዮ ስዒርካ ኣለኻ ትግራይ ትዕወት እንብል ግን ዕላማታታ ተግባራዊ ክትገብር ተላ እያ ናታ ኣጀንዳ ክትፍፅም ተላ ኣብ ኩሎም ወራራት ከም ንዕዘቦ ዋላ ዝናይ ሕዚ ክጎብጡ ናይ መፅኦም ግን በፍጹም ማለት ተጋሩ ከም ዘርኢ ትግራዋይነት እውን ካብ መሕሰቢ ትግራይ እውን ተመናኒሃ ጠፊኣ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኩሉ ንዝክሮ ኢና ንስኡ ዝቕፅል ዘሎ ንእሽተይ ቦታ ክትተርፍ እዚኣ እውን ዝኾነ ሽም መጥሚቕካ ትግራይ ዝብል ግን ከም ወንጀል ክሕሰብ ካብ መጀመሪኡ ፕሮጀክት ቀሪፆም እዮም ጀሚሮሞ እዚ ከም ዘይኸውን ተገይሩ ይቕፅል እውን ኣሎ ብወሳኒ መልክዑ ክምከት እዩ ትግራይ ስዒር ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ግን ናይ መወዳእታ ክኸውን የብሉን እናተደጋገሙ ዘጋጥሙና ዘለዎ ምክንያት ሓደ ነገር እንትንውድእ ዝናይ ሕዚ እውን እንተኾነ መቐፀልታ ናይ ዝሓለፉ ብግቡእ ዘይተዛዘሙ ኩናታት እዩ ግን መኸንበት ከዓ ክኸውን ኣለዎ
مخنبت زخون لك عقمت تقليصو زنيه مسل رئيسه وساننا بعلق نرجعز تلناي سلازي قدم خينات عدوان دحر خينات عدوان استغير حقتات اللو نصومنا ونورك نملس لاحقن بال اين خلل ታፍቶም ዝተቀየሩ حقታት ሓደ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ተመስሪት አላ ቅቡል ንገብሮ ግን በቶም ዝተቀየሩ حقታት ዘይሽፈኑ ነገራት ከአለው ታሪክ ቅድሚኡ ዝነበሩ አፍቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ሓበራዊ ኺናታት ሓቢርካ ሰራሕካዮም ክስረዙ ዘይኽእሉ ስለዚ ሓበራዊ ታሪክ ካብ ኣክሱም መትሒዙ ሓበራዊ ዛንታታት ሓበራዊ ተረኻት እንድሕረልዮም ከዓ ቶም ዘፋላልዩ ጥራሕታ ይኮነ እቶም ከምዚ ዝበሉ ምስ ባህልና ክብርታት ኣይግዛእን ባህላይነት ቋንቋ ዝውልን መንነት ክገልጹ ዝኽእሉ ኣብ ከምዚ ዝበሉ እውን ናብ ነውር እንመልሰሉ ተስተቀየረ حق ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣው በቶም ዝተቀየሩ ዘይሐስስ ናይ መንነት ጉዳይ እውን ከም ህዝብታት ሓደ ኮንካ ንክትሰርሕ ዝሕግዙ ነገራት ኣብ ዝግበር ህዝብን ህዝብ ርክብ بدم بكابيتالايز نقبرم نخلينا حدا أبزر استندريم بزع مسل عرسو سنة عالم لخ حقتات كلهم زدقفوهم حورات منقصاتون استقبلوا أو حق منقص إثيوبيا ون عنك 39 سفري سلازي إذا مسل زي ترجم زهلو باستراتيجية ويجوابن بسمعت حلافنتن أنت تقبر تلاقي سلازي رئيسو السنة سقيلو سلاز أجمعك ويكع خمس فوس قنزة توصلوا نجار أيكون استراتيجياوي محسوب حزكات أطوي بوليتيكا وخيري رؤوس زعانة سلازي زنهنا يوموال كاون مهار حدا بزعبا كم حزبي مثل رئيسه السنة قنا الرجاجز انتلنا إنه وصلهم تمرزتات كم زلوا موسادي كالي سلازي مثل رئيسه السنة بزحت نجاراتي حتتي ቁጠባዊ يحتت بدم بزتصنع ነገራት አለው ቫያብል ዲ ኢኮኖሚ ሓበራዊ ታሪክ ፖለቲካዊ ድልውነት ብዙሓት ነገራት ከሐትት ኸል ካብ ኩሉን ለዓል ዝሓቶ ግን ድልድል ብሄራዊ ሓድነት ስለዚ ድልድል ብሄራዊ ሓድነት ክሳዕ ዝሓስካ እትደልዮ ብራኸነ ምብጻሕ ዘጸግመልካ ኣይኸውነን ስለዚ ሓደ ኣገዳሽ ቅድመ ኩነት መሰል ርእሰ ውሳነ دلدل حدنت بهراو حدنت حزبي سلاز بهراو حدنت خنول تلنا خطاي مالتي بهراو حدنت مالت امونغو ابالات حدا بهر زلو سمعيت حبارنتن سنيتن توغيزرنس ان سوليداريتي زملكتي كم حزبي ابز تنصرو علاماتات افتوم كبرتات ابهلي اب تاريخ اب قانقوها امننتكا ناي حبار كبرتات علاماتاتن مننتن زغولهن تخون بيراو حدنت امونغو سفالالي ጉጅለታት ወይ ክፋላት ማህበረሰብ ምትሕግጋዝን ስኒትን ዘዕቢ በኋላ ገላልጻ ብሄራዊ ሓድነት ማለት ብልዑል ብርኪ ዝተሳነየን ዝተዋሃሃደን ሕብረተሰብ ኣመንጎ ዘይጋታት ብዘሎ ስምዒት ናይ ሓባር መንነት ናይ ሓባር ዕጫን ዝልለ ከም ውጽኢቱ ድማ ምድንፋዕ ፖለቲካው ተኣማንነትን ተወፋይነትን ናይቱ ብሄር ዘመልክት እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ዴሞክራሲያዊ ፍሬምወርክ ማለት ማሕበራዊ ስኒት ፍትሓውነትን ዝወሉ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘካትት ኮይኑ ብሄራዊ ሓድነት ናይ ሓደ ሃገር ወይ ብሄር ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ምርግጋእ ዝህነጸሉ መሰረት እውን እዩ ስለዚ ናይቲ ብሄር ወይ ህዝብ ጥንካረ ተጻዋርነትን ምዕባለን ዝህነጸሉ ጽኑዕ ምንጻፍ ከም ህዝቢ ናይ ቀደም ታሪኽና እውን ተረአና ናይ ዝቐረባ ግዜ ዝንየውን ክንርኢ እንተለና ውሕዳት ኮይና ግን ክንዲ ብዙሓት ክንፍጽም ዝኽኣልናሉ بزمن أقسم زنبرنا حمشت 100,000 سب يصقع أو تحت جزء توصل كسر 1 مليون زباس حلو جن أو عالم عبي إمباكت النوبري دول حد النتي سلازي بهرا حد نتم عباي محبرة ومتأسسار زولو بزحات تقمتات
علو حزب تجراي وهد محبرسب تباهيلهم كابزو سد حزبتات عالم حدا مخانو يفلتي وهودي homogeneous نناي وعلى هيمانوت الله نناي وعلى قانقا نناي وعلى بزح ነገር ግን ብሔራዊ ሓድነቱ وهودي ካብ ቀደመት ሒዙ ኣብ ከምዚ ዝበለ ማሕበረሰብ ዝህሉ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ሓበራዊ ባህሊ ቋንቋን ታሪኽን ክብርታትን ዝኣመሰሉ መለለይ ባህርታት ተመስረተ እዩ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ድልድል ብሔራዊ ሓድነት ህዝብታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣሜሪካ እውን የግድሻ ንራሽያ እውን የድልያ ንኻልኦት እውን ንኣውሮፓ እውን ዝያዳ ንዓና ግን ናይ ሃለዋትን ናይ ድሕንነትን ጉዳይ እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ምትእስሳር ህዝቢ የጋፍሕ ብዙሓት ጥቕምታት ኣለብዎ ሕዚ ድማ ነቲ ቀንዲ መዋፅኦና እውን ከም ቀንዲ ብታሪክ እንድሕሪኢና ብዘበን ስልጣነ ኣኽሱም እዚ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ፖል ሄንዝ መፅሓፍ ዘሎ ኣብ ዓለምና ብስልጣኔአን ካብ ዝፍለጣ 4 ሃገራት ተሓንቲ ምንባራ ይፍለጥ ትዛረቦ ደልየ ዝነይኹ ብዙሕ ዓውዲ እዮም ዝነጥፉ ነይሮም ብጣዕሚ ኢምፓክትፉል እዮም ነይሮም ዓለም ዓብይ ፅልዋ ዝገበሩ ገለሳናት ይምናታቶም ሕዚ ብዛዕባ ከረንሲ ዛረብ እዩ ጭነቕ ክብሎ ተለሰብ ግን ቀደም ተቃለ እዩ ብወርቂ ብነሃስ ብብሩር ናይ ባዕሎም ኮይንስ ሰርሑ ኣብ ህንዲ ሎም እውን ከምኡ ዝበሉ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ታክገልፃ ዝደለኹ ብዙሓት ናይ ብራኸ እዋናት ነይሮሞም እዮም ቶም ኣሃዛት ፊደላት ትግርኛ ዘርዚርካ ክውድኡ ብጣዕሚ ዘፅግሙ ግን ምድሮሃይ ዝበሃል ተኣይሉ ሓደ ቀንዲ መለለይ ስልጣነ ኣኽሱም ህዝባን መራሕታን ነንባዕልቶም ኣዝዮም ዘረዳድኡን ዝተሓላለዩን ምንባሮም እዩ ስለዚ ሲክሬት ናይቱ ሳክሰስ ናይቱ ዓወት ቀንዲ ምንጭ ታብ ቀደመት ሒዙ ከምቲ ንርድኦ ሓድነቶም ምዃኑ ስለዚ ብውሽጣውን ብደጋውን ምኽንያታት ዋላ ፀገማት እንተመፁ ተቀንዲ ዝውስን ግን ትውሽጣዊ ኩነታትካ ምዃኑ ታብቲ ውሽጣዊ ኩነታት እውን ዝያዳ ቲ ሓድነት ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ብሔራውነት ትግራይ ክንብል ተለና ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ብሔራውነት እዩ ዝምስረት ብሔራውነትና ከዓ ኣብ መንነትና ኣብ መረበትና ኣብ ቋንቋና ኣብ ታሪኽና ባህልና ክብርታትናን ዝምስረት እዩ ሓድነት ብዘይ ሉዓላውነት ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ሓድነት ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንዑ ከም ፕሪሪኩዊዚት ዝመጽእ ሉዓላውነት እዩ ስለዚ ተቀንዲት ትግራዋይነት ዝብል ኣምር እዩ ንኹሎም ብዘበን ኣኽሱም ድሕሪኡ ዝነበሩን ሕዝን ጠሚሩ ዝሕዞም ተሓንደ ቀንዲ ነገር ትግራዋይነት ሶፍትዌር ኣብ መዋእል ታሪኽ ሓደ ተሰዊኡ ባህሊ እንትትካእ ፀገም ኣብ ርእሲ ፀገም እንትደራረብ ብድሆ ኣብ ርእሲ ብድሆ እንትኽመር በዚ ኩሉ ፀገማት መንነትካ ከይለወጥካ ብመንነትካ ከይተሸማገልካን ንያትካ ከይዕበርካን ሰጊርካዮ ንክትሓልፍ ዘኽእልን ካብ ቅድመ ኣኽሱም ክሳዕ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ እውን ኩሉ ወለደታት ዘመሳስሎን ሓደ ዝገብሮን ከም ህዝቢ ህልውና ኣውሒሱ ንኽቕፅል ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዓለም ኩሉ ነንመዋእሉ ዝምጥን ታሪኽ ሰሪሑ ናብ ብራኸ ዝግበር ጉዕዞ ግዲኦ በርኪቱ ኣብ ዓለም ብርሑቕ ንኽልለ ደሚቑ ክረአይን ዘኽእልዎ ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ምውናን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣኽሱም ስልጣነ እነውግዐሉ ናይ ዓድዋ ቅድሚ 130 ዓመት ዝነበረ እነውግዐሉ ምክንያቱ ንሳቶም ንሕና ኢና ንሶም ንሕና ዝገብረና ቶም ክብርታት እዮም እቲ ትግራዋይነት እዩ እቲ ሶፍትዌር ንሱ እዩ እዚ ኣብ ስኢሉ በጋጣሚ ዝመፀ ኣይኮነን ዕምቆት ዘለዎ ፍልስፍናዊ መሰረት ኣለዎ ብናይ ኣፍሪካ ኡቡንቱ ዝብልዎ ፍልስፍና ኣሎ I am because you are ኣነ ዝኒኹ ንስኻትኩም ስለ ዘለኹም እዩ ናህና ግን ይፍለ እዩ
أنا زنيهو سالا أتومن سالا خاتكمن إيه نحلينا صلوت غيرنا جميرنا عنتو أموائل نحنا نخنهلو مسواتنت نزخفلو نخلهم سواتنا سالا أتوم زي تحدث عبية فلسفنا جن سالا أتوم ترح تيكونا سالا خاتكم ون زبل زي بعمقات زتن تنزلن حد عبية ندخلو سورة مسارات زخنا فلسفناوي مسارتي لوم نرى لنا سواتون زنقاشو شحد حدا زرباتات يسمعو ماكسيمم زخدا كحدت يزخون نسو زخون غينقن إذا حدنت النولو سلاز دلي حدا الزرقو ونيكونا ناي بعلو زخنا فلسفناوي مسارات زلوي وزي مالت كسيق زخيل سبا يهلون مالت يكونا سيقو صلاة اللوية خنكالا خلو ملنا قنكعا تسفاهم قورس الله بغنياتو مساراتو أعريو دلدل سلازغنا سلازي أنا زنيهو سالخاتكمن سالاتومن يه نحلواتي كأند مسارات نساتومن نسخاتكمن يقوم نساتوم تفتيرهم بقوانهم قبقوا من تزيف الصمونيرم عبز حز ساعات خعا نسخاتكم تزيتهلو أنا ينهلغون زبل سمعيت أب حد تقراواي علو يفلط بقالي ولا يولا نخلت يو مسجانا زغرب سلازي مستو ساعات نمخاد تاريخ مذكر بعلو نقرات خيد قامو يقبرمن ببع عمتو تذكر قل نخيد قامو من محسننا خونا يخلن مذكرنا بتقوار اندحر زي تسقاقير شبوت تقوارا وسرحتي يتقلبيو أبي إثيوبيا بتنا خم حدا مسارح قينات أبطق من كابزو على حدا فلزون كويني بتنا بفلا يبتقالو أبنتات الله بعصر شمونت 80 شمونت أفتنا عدوا قينات دفتر في السهاي لغيرغس غلصو سأن حدنتنا تقارو قداي وردت كويننا نناي دقق فعون تقالعنا يلوم الصحف وصحف الله بعصر شمونت 80 شمونت سلازي تناي بتنا حدقا ولا قا دلدل فلسفنا ومسارتي علوه صنح خنزغنا كاليون نقادراس قبرهوت بايكداي بعصر 900 انت يعملهم بسنك حدنت زي مهلاو تقراي بشوا ترقيزا إلم أغميت أمنيرا قدم 110 شمونت عنت بمخنيات تفعلالو يصقمات ناي قداماي قالس قداماي ويانا تيتعوت مسترفه ابونا بلاتا هايله مريم تعملهم بزي محوارنا نزبنات ملاقصي جزاءت شوا خوينا حدنت تبتينو حدنا توادينا عينا أغمين كلتا 1933 زتولع برتا وقالس قداماي ويانا قلت يفوز فشله بسنكس إنت حدنتنا نمبر بحيل صلاتنا أين بران كله قال يسمى بحالي وجنون أبوامبر ودبوحات ملس زيناوي تقال لي ملس زيناون تعيلو أنتم من أسي حزب تجراي دمنيا صلايو زخنا سرعات درجي ناب تحت مقابر زورة عدلونيا سل زخنا أنت يكونس آياتكم توديهم حدنتهم استيمهم سل استقالوا صراحي حدنتكم كما ياتاتكم استيمكم تجراي بملمع دبسوا نسأتو وننتقنا كين بتن حدرها حزن عايزهم بلوس مرحت زياتهم تملخت حد عينتي تا كندي فلفل عقمنا حادنتنا زي ابز تزرغت اللوان كل نغرنا حتهم زاتو سلازي كاب قدم تحيزو حادنتنا بزطنكرلو مع تأمر يسرحو حادنتنا بستدخملو خا بزو حدغاتات نامصو ايام مصير سلازي ابز حزي نبلو زلنا بعل عوت عدوان بهراو حادنتنا نموحاس مسر سوساننان ابزبل تاقندي نمهارا كاباتهم تادلدل حادنت ناي دغ شرفيت ليا غزعيت ليا طعي محسب طرح افتم كبرتات كا معسال طرح بتدليا كبار زي كونت انت سئنا ياغن كم حزبي
كاينه اللي تجبر التخيل نجاريا نعم مزامية مخا يتقندي تايمه تاي نقبر هذا تاريخنا بجوب تسندو كولدنا ولد حل فلو كل شيء عنه ولا يجب تجارو تاريخ يصرحون بري يصحفون زبل ترجاجي متنجير مينون نمبر نعنا زجل سيكونا توصلنا تريتات يلن مالتي يكونا كم تجراي صحافة حزبون زلي مثلاً أموال معت قدلتات ككمل لاينتهم مالتي حزوون جن قرب نايم الدخان كنا تعسل زلوا تاريخ زي فلت حزبن سور زي سدد عبيو من حدا تجندستين بقليل هو لا تجنديسم كود كهوليا سلازي تاريخ كان مفلات حدا أقداشي إيو أسرعة تمرتنا كون لعلن نأتو نجار كهوليا بلون سلازي كل نجار كم بحدش انت تعرارة دحرزنا يجنو صايدا وقينات كافتم كبروا زغلو تحدن كندن نتاريخنا نخبرتاتنا انه اتكرتي رحوز طمتو تكالاتون كنا هنص يغبا كايدي هنصت تكالات نوح وان كم زدلي يفلتي بقليل تبتبيل كاتا هنص يكون زز تجمرات تكالاتون زغودلنا ملأها لوم بزح سب حوحت تفرسنا العققنا ولا زوعل سبلا تدلدل حدا تكال ناي تغراي سراوي تغراي كفرس لحنا ولا زوعل سبلا تحدن واحسنا منج زخونه تكالي كالوت قطباو تكالات ونلو سلازي تكالاونت رحق اميتهم زغعزو كنهنص يدلي ولقسب ولقي ኢንስቲቱሽናላይዝ ክንገብሮ ተለና ይኩሉ ነገር مخبارلو علاونت كم حدا قدم خنات دلدل حدنتن بهراونتن مخانو مغنزاب يدلي حدنت كنبل تلنا تግራይ بعلا بملئتها مالتنا بوحد تحق منغستاوي بحق منغست تدنغغت تግራይ بوحد حدنت كنبل تلنا كل حزب تግራይ مالتنا سلازي كم حدا نزي قدم خنات زخون زلو مخبار له علاونت بيحدر زقدف ايكونن نمثل رئيسو سانول حدا قدم خنات مقانو مستوى عليه دلي حدنته تهزب يزلا حدا شع او كتماتات نرمو كم كل ነገር بنجر زبلخ مسلنا يخيل تدلدل حدنت توم كبرታት افته ህዝብ يم زلو عام خمس لهم خبابي دارغا كل ነገር አጽገሙ حدا عبي وفر تقايدو نيلو وفري وفرن بيتا بن خحدت بن طلمت بن بتنا بن ملكنات زبل شعوب لعل حدا مليون سب فيس تو فيس دحر تاوحيس كايوت مصيت قندسنك ابوتي يزلت حزب لو معمتون وفر حدنت زبل مسكرم تخيل الله قند مسرتات سلازي بزعبا زوي من باب صبغي من مرمار صبغي ግን አለው ወህባትም አፍተ ህዝብ አለው ናው መሃዲ ዝጎደለ ክምለልና ይኸል ስለዚህ ዝቅኒት እዚ አገዳሲ ትግራዋይነት ከዕንበብን ጉቡእ ቦቱን ከሕዘለዎ ትግራዋይነት ማለት ሰብ ዘሩ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል ክብርታት ህዝብ ትግራይ እንድሕር ዘይተላቢሱ ግን ትግራዋይነት የብሉን ሶፍትዌር ንሱ የብሉን አውሽቶ مشتر تግራይ እንድሕር ፈቆድኡ ማለት ንቃልስ ህዝብ ትግራይ ክጎድ ዝኽእል ነገር ወይን ባዕልኻ ትሕዞ ወይን ዝምልከቶ ጥራሕ ትነገር እንድሕር ፈቆዶ መድረኹ ትዝኽዝኾም ኮንካ ግን ኦኬ ትግራዋይ ኢኻ ትግራዋይነት ግን ኣብ ሕቶ ኣትየሎ ቶም ክብርታት ኣይተላበስካዮምን ማለት ስለዚህ ትግራዋይነት ዕንበሎ ክብርታት ቃልስ ህዝብ ትግራይ እውን ናብ ንውርክ ምለሰሎም جگانون هربنياتاتن بحجز تدقف مسلاتن ربحان كرهو نعاتهم زناش زخون يكون سوون بحج خحتت كخيل اللو يا وبزيئة كوميشنر ناصر بدنبي خم كوميشن صارح له سراح ايو كسع حز زلقلق زولو نقرات اللو افتوع له زنورو قند نقرات يلي يلحزون ناب
سواتنا ونزبصح منشاو بحق تدقيفو accountable كون لعل زمصنا صلاح خله يخل خغبر كلالو تقند ነገር ግን ቃልስና መቀጸልታና ሕልፋት ቃልስታት እዩ ግን መኸንበት ኸውነሎ መኸንበት ዝኸውን ከዓ ከምት ኣብቲ ቴማ ተገሊጹ ዝንሄ በዝተማለአ መረጋጋጽ መሰል ርእሰ ውሳነ እዩ እብል ሓደ ባህላሎ ኣብዝ ተዋብካሎ ሃገር ተተኺብል ካይትምበር ኒሕየት ሕዚ ሎሚ ቻይና re-civilization of China ilom ዝጀመርዎ ፕሮጀክታት ኣሎ ናብ ኖር ምምላስ ቅድሚት ኢና ነርና ስለዚ ናብ ቅድሚት ክንምለሰለና ዘበል ስለዚ እዚውን ነተሐድሽ ወለደ ዓብይ ስንቅ ኸውን ኽእል እዩ ታው ኩሉ ለዓል ግን ሓድነትና ነጠናኸር መሰረት ድሕንነትናን ሃለዋትናን ስለዝኾነ يغني لي سلازدا مسكون